अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। आज बात करेंगे एक ऐसे खेल की, एक ऐसे फ्रॉड की जो कि नजर आता है चमकता दमकता, आपको देता है मुस्कुराहट और आपको दिखाता है ख्वाब। क्या ये खेल है या एक आलमी माफिया है इसके पीछे? इस सारों की तहें खोलेंगे, आपको बताएंगे वो राज जो आपको जानना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक ऐप या एक खेल की नहीं है, ये कहानी है पाकिस्तान के नौजवानों के ख्वाबों की, उनकी कमाई की और उनके बर्बाद होते मुस्तकबिल की। आपने अक्सर वो इश्तिहार देखे होंगे जिसमें हंसते मुस्कुराते इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, आपको बताते हैं कि 2 क्लिक करें और करोड़पति बन जाएं। सरफेस पे तो ये शक्लें बहुत अच्छी लगती हैं, जो ख्वाब ये बेचते हैं वो बहुत ही हसीन लगता है। मेरा भी जी चाहता है, आपका भी जी चाहता है कि 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और रातों रात करोड़पति बन जाएं। मगर क्या ये सब कुछ हकीकत है? ये सब ग्लोबल नेटवर्क है। पर्दे के सामने कुछ नजर आता है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये एक ऐसी तबाही और बर्बादी बेच रहा है जिसका एहसास आपको बहुत बाद में होता है। ये गेम्स आपको एडिक्शन और डेट यानी कि कर्जा बेच रही हैं। और साथ साथ इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल, ये इल्लीगल है या लीगल, यानी कि ये ऐप्स कानूनी है या गैर कानूनी। साथ साथ इससे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस माफिया को प्रोटेक्ट कौन करता है, ये माफिया सरवाइव कैसे करता है, क्यों कानून इसको पकड़ नहीं पाता और हमेशा नुकसान आम पाकिस्तानी को ही क्यों होता है। आज द हिडन ट्रूथ पर हम इन बैटिंग ऐप्स की पूरी एनाटॉमी को पूरे तरीके से खोलेंगे, नफ्सियात, तारीख, कानून और माफिया, और आखिर में आपको वो हल भी बताएंगे जिस पर कोई बात नहीं करता। इन बैटिंग ऐप्स की कामयाबी का राज क्या है? ये बैटिंग ऐप्स इंसानी नफ्सियात से खेलते हैं। इंसान हमेशा जल्द अमीर होना चाहता है, शॉर्टकट ढूंढता है। यही वजह है कि इंसानी दिमाग में ये बैटिंग ऐप्स हमेशा से पॉपुलर रही हैं। अब आप प्राइस बॉन्ड्स को ही देख लीजिए, इस सब को प्योर न्यूरो साइंस पर डिज़ाइन किया जाता है। प्राइस बॉन्ड का रिवॉर्ड सिस्टम ले लीजिए, बैटिंग ऐप्स का 1000 रुपया लगा के 10,000 रुपया कमाना सीख लीजिए। ये हैसल फ्री मनी, रेफरल बोनस, हैक फ्री पहली जीत, ये सब आपको डोपामिन फ्लड करता है। डोपामिन फ्लड करके आपके दिमाग को रागिब किया जाता है, आपके दिमाग को एडिक्ट किया जाता है। हर बार छोटे स्टेक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और आपको ज़्यादा पैसों का लालच दिया जाता है। ये डोपामिन रश जो है, डोपामिन फ्लड जो है, इन बैटिंग ऐप्स को, इस सारी चीज़ को हेरोइन या कोकेन एडिक्शन से भी ज़्यादा एडिक्टिव बनाती हैं। ये न्यूरो साइंस आपके दिमाग को परमानेंटली रीवायर करती हैं, आपके दिमाग को एक गैम्बलिंग एडिक्ट ब्रेन बना देती हैं। इस रिवॉर्ड सर्किट को लेके आप बार बार इसके पीछे भागते हैं, हत्ता कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता, आप बस सड़क पर आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में भी इसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप मीडिया की रिपोर्ट्स को ही देख लीजिए तो पाकिस्तान में भी इसकी ह्यूमन कॉस्ट तेज़ी से सामने आना शुरू हो गई है। अगर लाहौर की ही एक केस स्टडी ले लीजिए तो उसके मुताबिक सैकड़ों नौजवान इस टाइम कर्जों में डूब चुके हैं और एक स्टूडेंट ने बेटिंग लॉसेस की वजह से सुसाइड कर ली, यानी कि अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि द हाउस विल ऑलवेज विन। आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है 100 बार खेलें, 200 बार खेलें, सिस्टम डिज़ाइन ऐसे किया गया आखिर में आप हारेंगे और प्लेटफॉर्म जीतेगा। द हाउस विल ऑलवेज विन, ये प्रोबेबिलिटी इस सिस्टम में रखी गई है। पाकिस्तान में जुए की तारीख नहीं है। पाकिस्तान में जुआ एक इंडस्ट्री की हैसियत से हमेशा मौजूद रहता है। पहले आप सुनते थे कि कराची, लाहौर में जुओं के अड्डे पर छापे मारे गए, कुमार खाने चलाए जाते हैं, खुफिया जुए के अड्डे मौजूद हैं। 70 की दहाई में जो ये जुए के अड्डे मौजूद थे, 90 की दहाई में ये क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में तब्दील हो गए। उसके बाद घोड़ों की रेस, नंबर गेम, हत्ता के इल्लीगल लॉटरी, आंकड़ा, बंडल लॉटरी, मटका लॉटरी, ये सब आपने अपनी आंखों से देखा। ये साबित करता है कि माफिया हमेशा अडॉप्ट करते रहे हैं, कानून से आगे आगे भागते रहे हैं, लेकिन क्रैकडाउन्स भी साथ साथ चलते रहे, कानून इनके पीछे भागता रहा, नए कानून बनते रहे, इनको इल्लीगल करार होता गया। अब इस डिजिटल एज में 2025 में जुए का पुराना धंधा अब मोबाइल ऐप्स की सूरत में आपके सामने आ गए। यानी कि इस वक्त मेरे और आपके हर पाकिस्तानी जो स्मार्टफोन रखता है, जो इंटरनेट रखता है, उसकी जेब में एक जुए का जीता जागता लाइव अड्डा
موجود ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو خفیہ طریقے سے رات کو کسی ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہونا پڑتا. جب دل کرے جہاں دل کرے اپنے جوئے کا اڈا آن کیجیے, آن لائن ہوئیے اور لگائیے بڑی بڑی بازیاں. پریونشن آف گیمبلنگ ایکٹ 1997 کا قانون بڑا سیدھا سادہ ہے, لیکن اس قانون میں لوپ ہولز موجود ہیں. ان لوپ ہولز کو جوئے کی ایپس بھی استعمال کرتی ہیں. یہ ایپس اپنے سرور ہمیشہ آف شور رکھتی ہیں اور وی پی این کے ذریعے آپ کو ایکسیس دیتی ہے. اب تو پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ کرپٹو میں کنورٹ ہو چکا ہے, یا تھرڈ پارٹی والیٹس پہ شفٹ ہو چکا ہے, جس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو ایڈکٹ ہیں, جو گیمبلرز ہیں, جو جواری ہیں, وہ ایف آئی اے, پی ٹی آئی اے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ بار بار ان نئی ایپس پر جاتے ہیں. پی ٹی اے 46 ایپس کو بین کر چکا ہے, لیکن فائدہ چند ہی گھنٹوں میں نئے ڈومین نئے نام کے ساتھ وہ ایپس واپس ہوتی ہیں. مسئلہ کیا ٹیکنالوجی کا ہے یا مسئلہ ہمارے سسٹم کا ہے؟ ان ایپس کو بچاتا کون ہے, اور یہ نیٹ ورک کس کی کلوژن کے ساتھ کام کر رہا ہے پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ ایپس رینڈملی آپریٹ نہیں کرتی, ان کی پوری اسٹریٹجی ہے. آپ نے اپنے اینڈرائڈ موبائل پہ خاص طور پہ آپ نے پش نوٹیفیکیشنز دیکھے ہوں گے. 1000 لگاؤ 5000 جیتو, جیز کیش سے پیسے ملیں گے, ایزی پیسے سے پیسے آ جائیں گے. ہم ان پلیٹ فارمز کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن آپ بڑے بڑے انفلوئنسرز کو دیکھیں گے تو ان کے ریفرل کوڈ سے آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس ملے گا. اب ایک کیس سٹڈی دیکھیے. 1xBet نام کی ایک ایپ, ایک ویب سائٹ رشیا سے آپریٹ کرتی ہے, لیکن پاکستان اور انڈیا کی مارکیٹ میں اتنا ایگریسولی یہ ایڈز دیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان میں چلائی جاتی ہے. یہ پاکستانی ایپ ہے. یہ کرکٹ کے پاکستان میں آفیشیل اسپانسر تک بن گئے. شیڈو مارکیٹ کے ذریعے انہوں نے پی ایس ایل کے چیپٹر 5 کو نہیں چھوڑا. ہمارا پی ایس ایل پاکستان کا سب سے بڑا ہوم گرون پلیٹ فارم انٹرنیشنلی بین ہوتے ہوتے رہ گیا. پاکستان کا سب سے بڑا کھیل جس میں کروڑوں لوگوں کی دلچسپی ہے, اس کو اللیگل بیٹنگ نیٹ ورکس نے اسپانسر کیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا حکومت پاکستان آفیشلی جوئے کو اسپانسر کر رہی ہے, لیکن نہیں. سروگیٹ اسپانسرشپس کے ذریعے کسی بھی لائف سٹائل پروڈکٹ یا کسی بھی ڈرنک برانڈ کو اٹھا کر اس کے اندر اپنا برانڈ چھپا کر اس کے بعد پی سی بی کو اسپانسر کر دیا. پی سی بی نے ایکشن لیا, پی سی بی نے بین بھی کیا, لیکن یہ سسٹم, یہ اللیگل سسٹم رک نہ سکا. بک میکرز اس سسٹم پر آ چکے ہیں. پولیس بار بار چھاپے مارتی ہے, لیکن آپ اس ڈیجیٹل ہوا کو کیسے پکڑیں؟ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ سے بات کی جائے تو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پہ جو پابندیاں ہیں, پاکستان جو کلوز مارکیٹ ہے, ہم اتنی بڑی کمپنیوں کو ٹیک آن کر ہی نہیں سکتے. وہ اشتہار دیں گی, ہم ڈس الاؤ کیسے کریں, ہم ان کو روکے کیسے؟ اگر پولیس ایکشن کر بھی لے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے ایک ٹرسٹ اکانومی. وہ ہے ہمارے انفلوئنسرز, سوشل میڈیا انفلوئنسرز. ان ایپس کے صرف ایپس نہیں بیچتے, وہ ٹرسٹ بیچتے ہیں. جب کوئی انفلوئنسر جو بڑے یوٹیوب چینل کا مالک ہے وہ اپنے چینل کے بیچ میں اشتہار چلاتا ہے کہ آپ 1000 روپیہ لگائیے اور 10,000 روپے کمائیے, تو لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. لوگ ان یوٹیوبرز کو, ان کرکٹرز کو سیف سمجھتے ہیں اور فوراً وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. پچھلے دنوں پاکستانی یوٹیوبر ڈکی بھائی پر الزام لگا کہ وہ بیٹنگ یا ٹریڈنگ ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں. صرف ڈکی بھائی ہی نہیں, اس میں رجب بٹ شامل ہے, اس میں سسٹرالوجی نام کا چینل شامل ہے, یہاں تک کہ پاکستان کے سب سے بڑے فاسٹ بالر وسیم اکرم بھی ان جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرتے رہے ہیں. ڈکی بھائی کے کیس میں تو فیشن ڈیزائنر ماریا بی کا نام بھی آ رہا ہے. یہ صرف پاکستان پر مقدمات ہی نہیں بنے, بلکہ انڈیا میں بالی ووڈ ایکٹرز بھی ان بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرتے رہے ہیں اور ان پر بھی مقدمات بنے ہیں, کیونکہ یہ چہرے سے کریڈیبلٹی حاصل کرنا ایک گلوبل اسٹریٹجی ہے. اللیگل کو لیگل دکھانا ہے. انفلوئنسر تو اپنی فیس لے کر نکل جاتا ہے. عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ عوام اپنا پیسہ لوز کرتی ہے. دلچسپ چیز یہ ہے کہ ان ایپس کا پاکستان کے اندر کوئی دفتر نہیں ہے. یہ پورا دھندا آپریٹ ہوتا ہے لندن اور دبئی سے. برطانیہ میں یہ بیٹنگ ایپس آفیشلی رجسٹرڈ ہیں, جبکہ ان کے ایجنٹس دبئی سے آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں ڈپازٹ کلیکٹ کرتے ہیں. یہ بیٹنگ ایپس رجسٹرڈ تو برطانیہ میں, لنڈن میں ہے, لیکن یہ ساؤتھ ایشین مارکیٹ میں ایگریسولی پش کرتی ہیں. یہاں سے پیسہ اٹھاتی ہیں اور پیسہ باہر لے جاتی ہیں.
यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ गैम्बलिंग एडिक्शन नहीं फैल रही बल्कि कैपिटल फ्लाइट भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर निकल के जा रहा है और पीछे छोड़ के जा रहे हैं लुटे पुटे नौजवान बिखरे ख्वाबों के साथ। इन बैटिंग एप्स का एक सबसे बड़ा अलमिया जिस पर कोई बात नहीं करता वो है इंसानी अलमिया। कर्ज में डूबे नौजवान, घर बेचने पर मजबूर खानदान, शादी टूटने और तलाक के केसेस से लेकर डिप्रेशन और सुसाइड की रिपोर्ट्स। लाहौर ही के एक शख्स की एफआईआर में दर्ज हुआ कि उसने अपना सारा पैसा लूटने के बाद अपने दोस्तों को भी पैसों के लालच में इन एप्स में ड्रैग किया। ये सिर्फ सोशल डिस्ट्रक्शन नहीं, ये एक फाइनेंशियल क्राइम भी है। और हत्ता के कुरान पाक सूरत अल माइदा में जुए का जिक्र करता है कि जुआ शैतान का काम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का निज़ाम अपनी तरफ से बज़ाहिरन इस इलीगल सिस्टम के खिलाफ एक्शन देता है, लेकिन दूसरी तरफ अंडर द टेबल एड्स भी एक्सेप्ट करता है और इन्हीं कंपनियों की स्पॉन्सरशिप भी हासिल करता है। यही वो हिपोक्रेसी है जिसने आवाम को मजीद कंफ्यूज कर रखा है। क्या ये इलीगल हैं ऐप्स, क्या ये लीगल ऐप्स हैं? अब डकी भाई की मिसाल ले लीजिए। डकी भाई ने कहा जनाब बिल्कुल मेरे से गलती हो गई, मैंने इनको प्रमोट किया, लेकिन मैंने तो पीएसएल को देखा था, अगर वहां पर प्रमोट हो रहे थे तो मैंने समझा कि ये जायज काम है। लेकिन दोस्तों, जो चीज सरफेस पे आपको इजी मनी लगती है वो असल में एक ट्रैप है। ये बैटिंग एप्स ना सिर्फ आपकी जेब बल्कि आपके जहन और आपके खानदान को भी खाली कर देती है, खोखला कर देती है। ये सिर्फ एक ऐप का खेल नहीं, ये एक ग्लोबल माफिया है जिसमें बाहर की हिपोक्रेसी से लेकर अंदर के सब एजेंट्स शामिल हैं। इसका असल हल सिर्फ और सिर्फ बैन नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस और सिस्टम ट्रांसपेरेंसी भी है। याद रखिए, असल राज ये नहीं कि जल्दी अमीर कैसे बने, असल राज ये है कि बेवकूफ कैसे ना बने, क्योंकि किस्मत पर खेलने वाले हमेशा ही हारते हैं और मेहनत पर खड़े होने वाले असल में जीतते हैं। ये है वो हिडन ट्रूथ जो आपको कोई नहीं बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे और द हिडन ट्रूथ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।